ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дар замони муосир аз омилҳои муҳими арҷгузорӣ ба дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ба шумор рафта барои бунёди ҷомеаи пешрафтаву мутараққӣ замина мегузорад. бо назардошти тамоилҳои ҷаҳони имрӯза тақвияти ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ дар ҳифзи арзишҳои миллӣ аз ҷумла истиқлоли давлатӣ нақши муҳим дорад. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва садоқат ба ватан, миллат ва обу хоки сарзамини аҷдодӣ кафолати амнияту озоиши ҷомеа, пешрафти давлат ва ободии имрӯзу фардои мамлакат мебошад. дар ин самт ба василаи ҷалби бештари қишрҳои ҷомеа аз ҷумла насли ҷавони кишвар ба омӯзишу аз худ кардани осори ниёгон, рӯй овардану арҷгузорӣ ба таърихи гузашта ва фарҳанги миллӣ тадбирҳои муҳим амалӣ мегардад, ки замони соҳибистиқлолӣ ин раванд беш аз пеш тақвият ёфт. инсон дар ҳар ҳолат дар кадом син соле ки бошад бояд ҳамеша аз худ огоҳ бошад. барои аз худ огоҳ шудан инсон бояд ки он чи ки дар мо аз фарҳангҳои маънавӣ, арзишҳои фарҳангие ки барои мо гузаштагонамон ба мерос мондаанд, бояд ки ҳамеша мутолиа кунад, ҳамеша омода бошад. дар рӯҳияи ҳисси баланди миллӣ садоқат ба давлату миллат, ватандӯстиву хештаншиносӣ ва пос доштани арзишҳои миллӣ, тарбия намудани ҷавонон аз муҳимтарин тадбирҳо дар замони муосир ба шумор меравад, ки дар ин самт имконоту шароити зиёд фароҳам оварда шудааст. бояд ки ҳар як фарди тоҷикистонӣ барои таҳким бахшидани истиқлолияти миллӣ, ваҳдати миллӣ, сарҷаму муттаҳид будани мардуми Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ диҳад. ҳар як кас бояд як дар назди худ вазифа гузорад ки бояд ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ чӣ гуна саҳм мегузорад. мо бояд ки аз он чӣ ки дорем ифтихор кунем ва боз зам кунем дар ҳошияи ифтихоротмон ки мо бояд бо чӣ корҳоро карда метавонем. бо роҳи баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ дар байни омма ба ҳамин мақсад ноил мешем. бо дарки масъулияти баланд, иродаи мустаҳкам, садоқату муҳаббати ватандорӣ, эътиқод ба арзишу муқаддасоти миллӣ ва ақлу заковати олӣ, сокинони мамлакат, хусусан насли ҷавони кишвар барои таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ дар масири раванди босуръати корҳои бунёдкориву созандагӣ саҳми босазову назаррас мегузоранд. баҳри фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ба касбомӯзон, ҷалб кардани шаҳрвандони мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ татбиқи як қатор барномаву стратегияҳо ба роҳ монда шудааст. муҳайё будани шароити лозима ҷиҳати соҳибкасб gaштани ҳавасмандии қишрҳои гуногуни ҷомеаро ба миён оварда таваҷҷӯҳи сокинон ба касбомӯзӣ бештар гардидааст. гузориши Бобукалон Аминзода. бо ҷои кор таъмин кардани аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. ташкили ҷойҳои корӣ ва ба касбомӯзӣ ҷалб кардани нафарони бекор дар асоси барномаҳои давлатӣ амалӣ мегарданд. барномаи касбомӯзии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва нақшачорабиниҳо оид ба амалисозии барномаи касбомӯзии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тасдиқ карда шуд. дар муддати 5 соли охир ба касбомӯзӣ ҷалб намудани шаҳрвандони 18 сола боло ва саросар ба касбомӯзӣ ҷалб намудани аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ва муассисаҳои таълимии системаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ аз рӯи 3 самт, якум самти барномавӣ. дар ин самт шаҳрвандони аз табақаи осебпазир ройгон ба касбомӯзӣ ҷалб мешаванд. модарони 3 фарзанд ва занону духтароне ки дар деҳот бешуғл ҳастанд тариқи ройгон ба муҳлати аз 1 то 3 моҳ ба ҳунаромӯзӣ ройгон даъват карда мешаванд. дар самти дуюм бошад худмаблағзор. ба ин самт он шаҳрвандоне дохил мешаванд ки байҳо ихтисос доранд, лекин барои такмили ихтисосашон, барои тақвият бахшидани ихтисосашон ва барои сайқал додани ихтисосашон аз тавассути худмаблағзорӣ муроҷиат мекунанд ва дар муҳлатҳои муайян аз 1 то 3 моҳ касбшон тақвият мебахшанд. ва шакли дигаре ки дар муассисаҳои таълимии системаи агентии меҳнат ҷорӣ шудааст, ин шаҳодатномакунии малакаи касбӣ, яъне валидатсия. ба ин
شهروندانی که کسب اختصاص دارند در مهلت معین، در مهلت تا 2 هفته آمادگی میگیرند از روی برنامه معین و در نزد استادای تعلیم استحصالی امتحان سپرده و اون کسبی که داشتن با اون رو با شهادتنامه نمونه دولتی تصدیق میگردونند. بعضی مدیر تکنیکی با تمام شرایط مواجه است که میتونه به واسطه شهروندان بیکار و خونه‌نشین رو با کسب آموزی جلب نموده صاحب کسب نماید برای آماده نمودن متخصصای کارگر برای گزارش مهنت آماده سوال و کار تامین نماید. تا امروز زمینه‌های مادی مرکزی تعلیمی کلانسالان در شهر و نوع مملکت با طلبات امروزه مطابق گردانیده شدند. در این مرکزها حالا آموزش کسب‌های تعمیر اتومبیل، ساختمانچی، آرایشگری موی، دوزنده، پیشخدمت، زرگر، کفشرگر، فروشنده، برقچی و دیگر کسب‌ها با استفاده از تجهیزات معاصر به راه مانده شده است. ما یک گروه دختران به مرکز کسب آموزی شهر دوشنبه آمده در اینجا وقت خود را بیهوده صرف نکرده کسب مزگری را از خود نمودیم. و دیگر جوان دختران نیز گفتنی هم که وقت خود را بیهوده صرف نکرده به این کسب آموزی آمده هنرها را از خود کنند تا که به دیگران کمک خود را رسانند. در برابر زیاد نمودن مؤسسه تعلیمی کسبی و هرچی بیشتر به تیاری کسبی فرا گرفتن اهالی صفت تعلیمی کسبی نیز نقش مهم دارد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تیار کردن متخصصان صاحب کسب و قانع گرداندن طلبات بازار مهنت، مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان فعالیت میکند. سمت اساسی فعالیت مرکز تعلیمات متدی و کلانسالان رشد همکاری با سازمان‌های دولتی و بین‌الخلقی در بخش کارکرد استانداردهای تعلیمی و کسبی و تبادل تجربه‌ها در سطح جمهوری و بین‌الخلقی میباشد. غیر از این مرکز نورستانی را که شرایط تحصیل ندارند با تعلیم و تربیت و کسب آموزی فرا گرفته همه روزه با آنها مشغولیت‌های علمی و فرهنگی دایر می‌نماید. طولی 2 ماه می‌شود که در کورس دوزندگی تحصیل نموده ایستاده‌ام. بعد ختم کورس می‌خواهم که با کارخانه دوزندگی شروع به کار نمایم و به خلق وطن خدمت نمایم. من با دیگر دخترهای خانه‌نشین گفتنیم که به همین کورس‌های دوزندگی آمده تحصیل نمایند، کسب و هنر آموخته زندگی خود را پیش برند. همه ساله در شهر و ناحیه مملکت توسط تشکیل یارمارک‌های جای کاری خالی نفران زیاد با جای کار تامین گردیده زندگیشان را پیش میبرند. تأسیس کارخانه و کارگاه‌های خود استحصالی در مملکت نیز یکی از وسیله‌های مهمی با شغل تامین کردن اهالی محسوب می‌یابد. با اندیشه کارشناسان در برابر بنیاد و نوسازی اقتدارهای نو انرژتیکی صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق میتواند در سمت تامین اهالی با برق دائمی مساعدت نماید. از این خاطر شهروندان باید نیروی برق را خصوصا در فصل سرما صرفه‌کارانه استفاده نمایند. گزارش عبدالحمید نظیر. صرفه‌کارانه مقصدناک استفاده نمودن نیروی برق در این شب و روز عامل اساسی پیشگیری اسرافکاری به حساب می رود. هر یک ساکن مملکت برای استفاده مقصدناک و ثمرناک نیروی برق مسئول بوده داشتن معرفت بلند انرژتیکی راه یگانه پیشگیری استفاده غیر مقصدناک نیروی برق می باشد. با تاکید مدیر آزمایشگاه تشخیص تجهیزات برقی اگنتی تاجیکستان در فیضعلی شادمانوف استفاده موادهای سوزشواری الترناتیوی در برابر صرفه نیروی برق همچنین عامل غنی گردیدن بودجه هر عائله می‌گردد. در این برابر صاحبکارانی که به آماده کردن محصولات نانی مشغولند اگر از انگشت استفاده کنند نسبت به نیروی برق هم ارزان است و هم فایده آور. هنگام گرم کردن یا اینکه پخت و پز خوراک شهروندان می‌توانند آزادانه از موادهای سوزشواری الترناتیوی استفاده برند به مانند انگیش یا اینکه گازی مایع. یک مثال یادی آورده میتوانیم که 7.5 کیلووات قوه برقی که برای گرمی استفاده می شود ما از 1 کیلوگرم انگیش همون گرمی رو میگیریم. از این رو اگر هر یک خاندان برای گرم کردن خانه از انگیش استفاده برد تا 900 سومانی از 1 تن مبلغ صرفه میکند برای بودجه عائله. یا اینکه صاحبکاران میتوانند از 1 تن انگیش تا 3000 سومانی صرفه نمایند از این حساب فایده زیادتر به دست بیارند. استفاده تجهیزات کم مصرف برقی از جمله فروزانک‌های حاضر زمان صرفه نیروی برق را تا 5 مراتب کم کند هم ولی امروز می‌بینیم که در یک حجره نه کمتر از 10 عدد لامپ استفاده می‌شود که این از خرج بیهوده برق در خانه‌دان درک می‌دهد. مسئله دیگری که باعث نگرانی شده است این استفاده زیادی لامپ‌های کم مصرف در خانه میباشد زیرا آنکه هنگام تعمیر حاضر زمان کردن خانه‌دان هر یک
صاحب منزل از قندیل های حاضر زمان استفاده میبرد. در یک قندیل تا 10-15 فروزونک های کم مصرف استفاده می شود. اگر در یک حجره با استفاده از قندیل 10 فروزونک استفاده بریم، اگر فروزونک ها 10 واتی باشند، در یک شبانه روز ما 2.4 کیلووات نیروی برق رو استفاده میکنیم. حالا اونکه ما میتوانیم از یک دونه فروزونک کم مصرف برای روشنی استفاده بریم برای خانه. ساکنان را ضرور است که مراجعتنامه حکومت مملکت را واقع بینانه و از روی مسئولیت شهروندی درک کرده جهت استفاده دیگر مواد سوزشواری الترناتیوی خصوصا انگشت مسئولیت شناس باشند و نیروی برق را صرفه نموده از حساب مبلغی صرفه گردیده دیگر مشکلات اولیوی خود را برطرف نمایند. واقعا صرفه‌کاری از گوشه معرفت است، پس اگر شخص با معرفت و با فرهنگ باشد آنگاه در زندگی صرفه‌کار و صرفجو می شود. عبدالحمید نظیر، معروف عبدالله، اخبار. موضوع دیگر، صده در سرگاه جشن‌های ملی قرار داشته آن پیش از همه کشاورزان را از آغاز آمادگی به کشت و کار یعنی تیاری به بهار خبر می‌دهد. احیا و تجلیل جشن صده همچون رمز استقبال فصل نور و گرمی، نیکی و سخاوتمندی، سرجمعی و وحدت در اوج کارهای آبادانی و سازندگی و کشاورزی نقش مؤثر می‌گذارد. با شرافت استقلال دولتی و تلاش‌های پیگیرانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسم و عنعنه‌های ملی از نو احیا کرده شدند و امروز خوشبختانه جشن‌های ملی در سطح بلند دولتی تجلیل کرده می‌شوند. صده در میان جشن‌های چهارگانه ملی که به 4 فصل سال مربوط هستند مقام و منزلت خاص دارد، زیرا آن افاده‌گری آمادگی به گردش طبیعت میباشد. در زمان استقلالیت جشن‌های ملی تاجیکان تیرگان، مهرگان، صده از نو احیا گردید و این هم از با تلاش‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد که محض در زمان استقلالیت این جشن‌هایی که به گوشه فراموشی افتاده بودند، اصلا جشن تیرگان، صده و مهرگان مثل نوروز اونقدر یاد نمیشد و ببینید که در زمان صاحب استقلالی مثلا صده نیز مثل تیرگان در قطار نوروز با شکوه و شهامت تجدید می‌گردد. صده آتشی که پاکی است، آتشی است که نیتی نیک است و مردم آمادگی میگیرد به فصل نوروز. تجلیل جشن‌های ملی از جمله صده به ارجگذاری و گرامی داشت رسم و آیین‌های ملی، تحکیم و گسترش خودشناسی مردم تاجیکستان و با این وسیله وسعت گرفتن روند آبادانی و پیشرفت وطن مساعدت می‌کند. در رابطه با آنکه که این جشن خصوصیت تقویمی داشته، آن یک نوع آمادگی مرد دهقان به کشت و کار بهاری میباشد. صده به مثل تیرگان، به مثل مهرگان یک شکوه دارد، یک جشنی هست، یک موسمی هست که در این مرد دهقان در بعد سردی ها، بعد پس سر کردن سردی ها رو می‌آورد به طبیعت، رو می‌آورد به زمین و با اون نهالان به دسترنجی خودش، به دسترنجی که او پرورش کرده است، همین دسترنج رو به ترتیب می‌آورد و با اون کارهای دهقانی شغل می‌ورزد. جشن صده افاده‌گری پیوند زندگی انسان‌ها با طبیعت، آمادگی به فصل بهار و جشن نوروز میباشد. پیش از همه اهمیت تجلیل از این جشن تحکیم خودشناسی و آموزش تاریخ و فرهنگی بای و غنی ملت تاجیک بوده به شناخت بیشتر از ملت تمدن‌ساز مساعدت می‌کند. با فرا رسیدن جشن صده حرارت هوا تدریجاً بلند گردیده امکانی با زمین کار کردن مهیا می شود. جشن صده از نزدیک شدن فصل بهار و آماده شدن به کارکرد زمین برای کشت و کار، همچنین مژده و آگاهی از سپری شدن زمستان و سرما و فرا رسیدن نوروز بشارت می دهد. احیای جشن صده در ادامه اقدام‌های سازنده جهت معرفی فرهنگ قدیمی صورت گرفته، اون برای تقویت یافتن خودشناسی ملی و ترغیب رسم و آیین‌های نیاگان مساعدت می‌کند. منوچهر سلیمان، بهادر قربان، مقصد اخبار. استفاده مقصدناک زمین با فراوان حاصلی و تامین سریع طلبات ساکنان امکانیت فراهم می‌آورد با مقصد 40% زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا و به دست آوردن حاصل بلند. اهل زحمت ناحیه 5 با استفاده تخمی‌های خوش‌صفت و مطابق با محیط ناحیه در صحرا به طور دستجمعانه فعالیت دارند. گزارش عبدالرازق عزیز.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъулини дахлдор дастури хос доданд ки дар шароити вазъи бемориҳои сироятӣ зарур аст ки масоҳати кишти маводи ғизоиро бештар намуда аҳолиро бо маҳсулоти худӣ таъмин кунем. дар ҳамин замина кишоварзони вилояти хатлон тасмими ҷиддӣ доранд ки дар майдони то 5000 гектар кишти зироати картошка ба анҷом расонанд. дар ноҳияи 5 инҷониб азм гирифтанд ки масоҳати сабзавотро то 40% васеъ кунанд. то имрӯз 100 гектар кишти картошка гузарондагим ва тасмим гирифтем ки то 10 феврал нақшаи кишти картошкаро бо сарбаландӣ иҷро намоем. нақшаҳо дар ҷамоати деҳоти кабуд сайфиддин 101 гектар тибқи дурномаи мақоми ҷамоати давлатии ноҳия муайян шудааст. то бана пеш аз сармое ки буд мо 5 гектар 85 сотих кишт карда будем. мана хушбахтона дар муддати 2 рӯз мо ина то имрӯз агари 5 гектар мо кишт кунем 22 гектар дар дурнамо мебарояд ки дар таъмин амнияти озуқаворӣ дар ҳудуди ноҳия ва ҷумҳурӣ ҳиссаи худро гузорем. дар маҷмӯъ ноҳияҳои ҳудуди вилояти хатлон имкони хуб доранд ки то нимаи аввали моҳи феврал тухмиҳоро кишт кунанд. омили асосӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии картошка интихоби тухмии аълосифати ба шароит мутобиқ, нарму ҳамвор кардани замин, пеш аз коридани зироат додани то 250 килограмми нуриҳои фосфорӣ арзёбӣ мешавад. ҳосили картошка барои мо нони дуюм ҳисоб мехӯрад. аз ҳамин ҷиҳат мо ҳаракат мекунем ки дар минтақа бо хоҷагоҳи деҳқонӣ он нақшаву дурномое ки ба мо вобостааст барзиёд иҷро кунем. кишоварзони ноҳияи 5 баҳри фаровонӣ дастурхони мардум ва ҳиссагузорӣ дар амнияти озуқаворӣ шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. обчакорӣ аз шуғли ҳамешагии сокинони ноҳия маҳсуб меёбад. дар ҳудуди марзии ноҳияи 5 мушоҳида кардем ки сокинон дар қидаҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои президентӣ низ картошка кишт карда истоданд. 2200 гектар замин шудгор шудааст. картошка то имрӯз 19 гектар кишт кардаги ҳастем. ҳоло ҳам кишт идома дорад. дар ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа бо аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода кӯшиш доранд ки талаботи бозорҳои истеъмолиро бо истеҳсолоти худӣ таъмин намоянд. барои беҳтар кардани боздеҳи замин мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи 5 дар шарикӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ заҳбуру заҳкашҳоро тоза карда истоданд то самараи меҳнати кишоварзон натиҷаҳои хуб ба бор биёранд. шудгори заминҳо низ бо истифода аз обу ҳавои мусоид тезонида мешавад. ҳамин гуна меҳнати содиқонаи аҳли заҳмати вилояти хатлон аст ки тамоми сол сабзавоти тару тоза истеҳсол мешавад ва дар баробари таъмини эҳтиёҷоти худӣ ҳамзамон сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тозаву безарар ба бозорҳои пойтахти ҷумҳурӣ ва дигар шаҳру вилоятҳои Тоҷикистон интиқол дода мешавад. абдурозиқи азизу байдиллои қодир, ноҳияи 5 ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд низ дар самти зиёд намудани майдони кишти картошка ва фаровонҳосилӣ заминҳои саҳроию назди ҳавлигӣ самаранок истифода мешаванд. бо ин мақсад дар шаҳру ноҳияҳои вилоят захираи кофии картошка мавҷуд буда ҳамарӯза ба бозору марказҳои савдо пешниҳоди сокинон гардонида мешавад. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар кишти асосӣ ва кишти такрорӣ ҳосили боғу тогзор соли гузашта ҳаҷми захира барои давраи зимистон аз пешбинӣ зиёд гардид. баъди иҷрои нақша чорабиниҳо барои захираи озуқа анвои маводи ғизоии кишоварзӣ ғалла, шолӣ, картошка, пиёз, меваю сабзавот дар беш аз 200 амборҳо ва сардхонаҳо захира карда шудаанд. طبق دورنامه‌ی سرایوسط کشاورزی ولایت سوق در انبارهای کوپراتیوهای کشاورزی، خواجگی‌های دهقانی، انبار تخم‌خانه‌های سهامداران حجم ذخیره غله‌دانگی‌ها، کارتوشکا، سبزیجات موجود بوده. 36 عدد یختان سردخانه برای نگهداری محصولات تر و تازه خصوصا انگور و میوه استفاده شدند. ذخیره محصولات کشاورزی از راه و امکانیت‌های تامینات و دسترسی اهالی با مواد غذایی در دوره زمستان میباشد که از 15 نوامبر این جانب به بازار استعمالی پیشنهاد می‌گردد و برای تامین فراوانی بازار استعمالی در دوره میانبر امکانیت‌ها موجودند. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت روزهای استراحت هر هفته در مرکز شهر خوجند و همه شهرهای ولایت در یارمارک فروش محصولات غذایی و کشاورزی ساکنان شهرهای صنعتی با نرخ‌های دسترس با مواد آذوقه تامین می‌گردند. خواجگیداران و صاحبکاران از حساب استحصال و ذخیره فراوانی بازارهای منطقه را تامین می‌نمایند. نگهداری نرخ معتدل اکثر محصولات کشاورزی و پیشنهاد بیشتر این نمود محصولات به بازار ارزیابی می‌شود.
ҳаҷми бештари захира ва таъминоти аҳолӣ ба афзун гардидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ вобаста аст. Масалан, дар бозори истеъмолӣ фаровонии биринҷ таъмин гардидааст. Ин асосан аз истеҳсолу то 12 000 тонна захираи шолӣ асосан дар ноҳияи Бобоҷонгафурӯф аст. дар амборҳои хоҷагоҳии кишоварзию аҳолии ноҳияҳои Деваштӣ, Шаҳристон, Кӯҳистони Мастчо ва шаҳрҳои Панҷакенту Истарафшан ҳаҷми калони захираи картошка мавҷуд аст. дар соли 2020 ба майдони 5400 гектар кишт гузаронда ба ҳисоби миёна 280-300 центнери ҳосил ба даст овардем ки 152404 тоннаро дар бар гирифт. айни ҳол дар ноҳиямон 80 000 тонна барои фурӯш картошки хӯдани боб ва 17 000 тонна тухми мавҷуд мебошад. захираю таъмини пурраи бозори дохилӣ бо картошка натиҷаи таи солҳои охир таъмини рушди картошкапарварӣ дар вилояти Суғ мебошад. Истифодаи оқилонаи обу замин, истифодаи тухми, риояи агротехникаи кишоварзию таҷрибаю маҳорати деҳқонон ба афзун гардидани истеҳсоли ҳама намуди сабзавот мусоида намуд. Масалан, дар хоҷигоҳи шаҳри Истарафшан аз ҳисоби афзун намудани ҳаҷми истеҳсол захираи сабзавот аз ҷумла пиёз нисбат ба дурнамо 1.5 баробар зиёд аст. кишоварзони Истарафшан 104 000 тонна сабзавот аз он ҷумла пиёз зиёда аз 45 000 тонна истеҳсол намуданд ки асосан дар ҷамоатҳои деҳоти Зарҳалол, Сабристон, Ниҷонӣ истеҳсол карда шудааст ки имрӯз зиёда аз 25 000 тонна асосан пиёз захираи бениҳоят бисёр мавҷуд аст. захираи беш аз 500 тонна сабзавот, мавҷуд будани ҳаҷми зиёди ғалла, шолӣ, дигар донагиҳо, картошка аз роҳу имконият ва боэътимодии таъмини аҳолӣ дар давраи зимистон ва минбаъда бо маводи ғизоии истеҳсоли худӣ мебошад. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, барои барномаи Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти Ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.